Pozdrav svima! U ovom videu ćemo pričati o serijalu avanturističkih trilera o Dirku Pittu. Kroz ovaj serijal ćete zajedno sa glavnim likovima često ići u istraživanje okeanskih dubina u kojima se kriju različite misterije, polazeći od, na primjer, brodova koji su nekada davno potonuli i nikada nisu pronađeni, do raznih vrsta blaga kojeg žele da se domognu svjetske sile i uradit će sve da to i uspiju. Ako ste fan starijih filmova o Jamesu Bondu ili volite filmove o Indiana Jonesu, onda će vam se avanture Dirka Pitta definitivno svidjeti. Dirk Pitt je izmišljeni lik kojeg je kreirao pisac Clive Cussler. On je sin senatora Georgea Pitta iz Kalifornije. Dirk je diplomirao na Akademiji ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih država i služio je kao pilot u zračnim snagama Sjedinjenih država tokom Vijetnamskog rata. Dirk je sposoban pilot koji je kvalifikovan da upravlja gotovo svim vrstama aviona, a za vrijeme službe je stigao do čina majora. Nakon što je napustio službu i u knjigama ovoga serijala, Dirk Pitt radi kao pomorski inženjer i direktor za specijalne projekte Nacionalne agencije za mora i podmorje, a to je okeanografska istraživačka organizacija koju vodi admiral James Sandeker. U svojoj karijeri u Nampu Dirk otkriva brojna otkrića brodoloma i osujećuje nebrojene planove zlikovaca koji namjeravaju da dovedu do globalne katastrofe ili svjetske dominacije. Dirk Pitt je hladnokrvan, hrabar i snalažljiv, savršeno častan čovjek za sva vremena koji može postati apsolutno nemilosrdan kada je to potrebno. Voli brze automobile, lijepe žene i tekilu sa ledom i limunom. Živi jednako strasno kao što radi. Pitt ne odgovara nikome osim admiralu Jamesu Sandekeru i ne vjeruje nikome osim lukavom, spretnom Alu Jordinu, prijatelju iz djetinjstva i partneru u podvodnim avanturama tokom 20 godina. Al Jordino je lik pomoću kojeg Clive Cussler uspijeva da kreira razne komične situacije i možete očekivati da će vam često izmamiti osmijeh na lice, a pogotovo u scenama kada su on i Pitt zajedno. Ja sam imao priliku da pročitam 10 knjiga iz ovog serijala i u nastavku videa ću vam navesti 5 koje su mi se najviše svidjele. Ono što je zajedničko gotovo svim knjigama je to da svaka počinje nekim događajem iz bliže ili dalje prošlosti, pa čak i iz drevne prošlosti, koji će imati utjecaj na dešavanja u sadašnjosti. Za početak ću navesti knjigu Ledeni brijeg. Kronološki posmatrano, ovo je 3. knjiga u serijalu i počinje sa pronalaskom bizarnog broda sa posadom leševa na Arktiku koji krije zlokobnu međunarodnu zavjeru sa ciljem otmice cijelog kontinenta. Smrznuti unutar 1.000.000 tona leda nalaze se spaljeni ostaci davno izgubljene jahte koja je nestala na putu za tajni sastanak u Bijeloj kući. Jedini tragovi neizmjerno vrijednog i nestalog brodskog tereta su 9 ukrašenih prstenova i spaljena tijela posade broda. Dirk Pitt, neustrašivi junak Clivea Cusslera, suprotstavlja se smrtonosnoj mreži zavjere i ubistava u svom ratu protiv međunarodnog zločina. Samo njegova snaga, vještina i hrabrost mogu spriječiti pakleni plan koji može zapaliti sve opasne zone na svijetu. Po prvi put u serijalu u ovoj knjizi imamo priliku da malo bolje upoznamo admirala Sandekera, s obzirom da ćemo jedan dio priče pratiti i iz njegove perspektive. On se pridružuje Pittu na ronilačkoj ekspediciji i kasnije igra ključnu ulogu u osiguravanju da neki od glavnih likova budu spašeni od izlaganja opasnim situacijama. Knjiga nas za početak vodi u 1914. godinu kada je sklopljen tajni ugovor između 3 strane. Jedan primjerak tog ugovora je potonuo sa brodom koji ga je prenosio. Također, nestao je i voz koji je prenosio drugi primjerak. Zbog svega navedenog, ugovor je ostao tajan i nikada niko nije čuo za njega. Međutim, 1989. godine možda postoje šanse da se taj dokument pronađe. Na tragu mu je Dirk Pitt. Tajni ugovor je sada dokument koji može promijeniti svjetski poredak i ugroziti najmoćniju državu svijeta. Postavlja se pitanje može li se pomenuti dokument izvući iz okeana gotovo 80 godina kasnije. Knjiga donosi interesantnu priču
Ono što može otežati čitanje ove knjige je veliki broj likova iz čije perspektive pratimo priču, a to u nekim trenucima zna da bude konfuzno. Sljedeća knjiga o kojoj ću pričati nosi naziv Kick-Off i u njoj Dirk Pitt kreće u novu avanturu pronalaženja davno izgubljenog blaga. Ali u međuvremenu bogati američki finansijer nestaje u starom Cepelinu prilikom lova na blago. Iz kubanskih voda Cepelin lebdi prema Floridi sa posadom mrtvaca, astronauta. Dirk Pitt otkriva šokantan plan. Tajna skupina američkih industrijalaca podigla je koloniju na Mjesecu, tajnu bazu koju će braniti pod svaku cijenu. Ugroženi u svemiru, druga strana se sprema zadati strašan udarac na Kubi, a samo ih Dirk Pitt može zaustaviti. Od kubanskih mučionica do hladnih okeanskih dubina Pitt juri kako bi zaustavio zaviru koja prijeti razaranjem. Ova knjiga, baš kao i prethodne u ovom serijalu, pruža dobru zabavu. Kassler, kao i uvijek, postavlja puno problema za glavnog lika, pa možda čak i previše za jednu osobu u jednoj priči. S obzirom da je ova knjiga napisana i prvi put objavljena ranih 1980-ih, imajte na umu da se priča uklapa u to doba. Sveukupno, još jedna sjajna avantura Dirka Pitta. Titanic je knjiga objavljena 1975. godine, čak 10 godina prije nego što je Titanic pronađen na dnu okeana. U to vrijeme niko nije bio nadahnut za ulaganje golemog truda, vremena i novca u operaciju potrage. Ali nakon što je knjiga objavljena i nakon što je snimljen film, obnovljeni plimni val interesa zapljusnuo je Ameriku i Europu i svi su krenuli u potragu za Titanicom. O čemu se zapravo radi u knjizi? Predsjednikov tajni odjel razvio je dosad neviđeno odbrambeno oružje za Sjedinjene Države koje zavisi od iznimno rijetkom radioaktivnom elementu. Zapravo tolikom rijetkom da ga nema dovoljno niti za pogon njihovog izuma. Ali Dirk Pitt slijedio je vijugav trag do tajnog skrovišta tvari. I tako, utrkujući se sa okrutnim olujama, sovjetskim špijunima i vremenom, Pitt započinje sa svojom najuzbudljivijom misijom, vađenjem olupine brodoloma stoljeća iz njezinog vodenog groba. Originalna ideja pisca bila je utemeljena na mašti i želji da vidi kako najslavniji brod na svijetu vade sa morskog dna i vuku ga u njujoršku luku kako bi na taj način dovršio svoje veličansko putovanje koje je započeo prije 75 godina. Mašta je postala stvarnost. Pittov opis broda u priči prilično odgovara onome što su robot kamere snimile ubrzo nakon otkrivanja olupine zahvaljujući čudu bočnog sonara. Osim strukturalne štete do koje je došlo tokom 13.000 stopa potonuća na dno, brod nije mnogo oštećen morskim izraslinama i korozijom. Posljednja knjiga o kojoj ću pričati u ovom videu nosi naziv Pronađena Atlantida. Prošlo je 9 milenijuma od nestanka zemlje zvane Atlantida. U Indijskom okeanu i u Koloradu pronađeni su materijalni dokazi o postojanju drevne civilizacije zbrisane sa lica zemlje razornim udarom komete. Kakvu je poruku, čvrsto urezan u kamen, ostavio za sobom drevni narod, koji je svoju ligu pomorskih država nazivao Amenes. Je li to poruka nade ili upozorenja na buduće katastrofe? Sada čovječanstvu na zemlji opet prijeti sudnji dan, ovog puta izazvan bolesnim umom čovjeka koji sofisticiranim lomljenjem i pomicanjem ledene ploče na Antarktiku želi da poremeti rotacijsku ravnotežu zemlje i izazove opštu kataklizmu sa potopom. U uzbudljivoj priči, u čijem su središtu Dirk Pitt i njegov prijatelj Al Giordino, razotkriva se katastrofalni plan sljedbenika Trećeg rajha o uništenju svijeta radi podizanja Četvrtog carstva. Prednosti knjige Pronađena Atlantida su to što je to brza akciona avantura koja će zadržati vašu pažnju i zadržati vaše zanimanje dok zaplet postaje sve apsurdniji. U knjizi je iznijeto mnogo zanimljivih historijskih činjenica i teorija koje pomažu u pokretanju priče. Nedostaci bi bili to što je knjiga predugačka i ponekad se zaglavi u previše tehničkih podataka o tome kakvim avionom lete likovi ili kako oružje koriste. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.